kinabukasan. Kung mawili pa ta ni ani nga kalibutan. No? Gikinahanglan nga atong panganduyon mao ang langit nun nga dapit. Dili ang kalibutanon nga dapit. Mao man gyud lagi pangayog gyud sa Dios. No? Nga atog yung labaw sa tanan, sa atong ang kasing-kasing, atog yung ipataas ang Dios. So wala din mo labaw sulod sa iyong kasing-kasing, mao gyud ang Dios. No? Mao na mga kaigsunan. No? Ug aron pud ta maluwas, gikinahanglan nga dili ta sige babulbul. Dili ta sige yaw-yaw kung unsa na nila hitabo ni kalibutan na. Dili ta mo question kung unsa man ang hitabo. Kay kanang tanan nahisulat gid na sa Biblia. Ug dili na siya unsa man malilong sa atong panghuna-huna, no? Nakabalo naman ta. So dili na ta angay pagpagusbon. No? Kay mahitabo gid na siya. Ug gikinahanglan pud aron ta makaadtog langit. Unsa man aron ta maluwas, dili ta mosimba og Dios. Lain nga Dios. No? Gikinahanglan nga labaw sa tanan, wala kay lain gi-idolize. Kinahanglan ang imong gi-idolize mao ra gyud ang Dios. Amen. Labaw sa tanan, no? Ang Dios ra gyud ang atong paharion ug atong higugmaon sa atong kinabuhi. No? So manghinabot ko mga kaigsunan nga ana pa isa dili po dahil ka magtinanghag. Napa na sa Biblia kato na nabulong ka bilhin. Di ba? Kinahanglan dili po tadanghag isip nga anak sa Dios. Kay kung magdanghag ka, dili po ka kasugat sa imong pamanunon. Mingon ta katong pamanunon, mao man na ang kaluwasan. Mao man na ang langit nga atong ipamandoy. So dili ta magdinanghag. So ang gikinahanglan nga mangandam ta, dili ta magdinanghag, ginangan wise ta, gidahanglan nga makontento sa atong kinabuhi, o atong paharion sulod sa atong kinabuhi ang atong buhi nga Dios, wala gyud lain nga atong idolize ang Dios ra gyud. Amen. Unya dili ta sige bagut-but o gikinahanglan nga dili pud ta mosimba og lain nga unsa man mga tributo sa man. No? Kay karon nga panghitabo ka nang pag-idolize man kutok mga kanang mga pagsimba og mga Diyos ba. So grabe na kaayo no. So mao na nga kinahanglan gyud sa tong kinabuhi nga magmatmunta sa ato ang gisimba or ato ang gisaligan, no? Nga kanang kamatuoran nga ato ang likuptan, ato gyud siyang paharion sulod sa ato ang kinabuhi. So manghinaot ko nga sa atong Sunday school na atay big pod sulod sa atong kinabuhi nga isip kita nagkinabuhi, isip kita nagpadayon diri sa kalibutan nga puno gyud sa mga kalisod, kasakit o uban pa nga maabot ang mga makalilisan pa nga mga panghitabo nining kalibutan. So sa akong Sunday school nga nagauluhan kini tinuod ba nga napuyo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing? No? Nga kanaang humana tagi-bautisman, bag-o na ta pagkataon na gidawat nato si Jesus Christ, tinuod ba nga nagpadayon pa nga nagpuyo si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing? So ato lang i-question sa tong kinabuhi kung tinuod ba gyud nga naa si Jesus Christ, nga kanaang tinud-anay gyud ta nga mga lagad kay mo atong kadlukan nga pag-abot sa pagpililian, pag-abot sa pagbalik ni Jesus Christ, malalim baka tag-apil. No? Basin matiunlod ta, no? So mauna nga gikinahanglan gyud nga mangandam ta kanunay sa ato ang pagka anak sa Dios, no? Nga makita po sa Dios na ano na po tayo gibuhat. No? Okay. So sa akong salis ko mga kaisunan na abang may ikatampo. Sa matag-usa ka na to. Ako po sa loob ka po sa tabo ba? Sa palagka lang ba? Dapat tayo kung tatiran sa vestibular. Kapag naluwas. Kapag naluwas, nangamatay ito dito sa kanila. Wala na, no? Wala na. Awain na, wala hirong dyan na, wala na, ginagawa ang pinagin. Karoon din mabuhi ko na. Sigurado kita maluwas. Andiyan mga matulad.
Diyan na yung pagkulay. Nanagkot paray mo. Nanagkot paray mo. Hindi, kaya ba managkot ba? Ah, okay lang, napay nanagkot. na. Dili ta na mga kaigsunan kay kanang siya. Wala na na. Dili man na mao, no? Pero kuan kanang mga pagpanagkot, mga kuan na to pag bisita dito, normal naman na siya. Ang ato naman ang bisita lang to sa ilaha. Wala nang tayo laing intention na kuan na sa kay Basta kay dili kita na makikabin sa ilaha. Kay kana sila mga daotang espiritu gid dili na maayo. Amen. Okay. So sa atong unsa pa man, kinsa pa may makahatag pa. Oh, si Brother Huswi kay magkaroon pa ni. Ang kanang po sa plus plan, kamo na siya kanang ang pinigong kuan. Diniwan ko sa tao magaingon. Kay sama na mga din siya ay dami dias baba. Na napo dito sa Davao, napo dito kanang din siya kanang dami dito nga gigama. Once nga nga dumaw nagbuhi dito. Siyempre pag amo dito sa utanan dito sa suba dito sa kanang giingon o kanang lapad nga suba dito. Pag intersection na sila, isig lumbari kasi kung naglusot. Halimbawa, kung naglusot, ang Davao nga daming, buyan. Buyan mo dito sa higong baba, di, pag intersection na suba, siyempre, ando din ka na buatgas, gud, usubida, di, padong din sa mga sama niyo sa pagkain. Manamukos siya, o, plus flat, angan. Angan na, plus flat, kanang plus flat, mura ka na pa, hingkilat ka ba na plus flat. Tubo ba? O, tubo. Kanang po, isa ka na, ikaw, mat flat, right, na? Ulan nga gisabayan mo kanang landslide mo tay mat flag na ito siya mat flag patay ka mo sa bayahay mo tay mat flag bayahay sa lugis kanang iyon mo nga plus flag ang binuha imo sa tao na kaingon o dili sa ilan ang Ginoo kay ang Ginoo plus man siya god pa man bat iya ginama ang tao nga iya iya man gigamaan mga dami Dili kan gyud sa mga tao. mga Sala. tao mag-bright mga tao kana sa Davao hibog sa Papa yung lalo buhi ang maong tubig ay nagigundol sa tubig katong tubig ng pundo hapon ka kayo buhi kalit anak na imo o kanang kadina nga ano buwa na buhi tubig mo na mo plastic na ito sa baha nga may nga ako sa atok na sa sipo Sige, sige man. Kanang wapang buka kuan sa pero na kuha na ko ang tumo nga ito mo ang iyo about sa kuan siguro kini kalamidad ang disputan no kay last flat man kay og atong nauna mga igsoon nga kaning pagtubo nga kalit sa tubig or katong giingon ni Radoswing nga kaning matla kanang nalakap ang kanang yuta. Pero katong pasahon na to. Ya. Kita tabaka maupuan kanang dugang nga di ato. Kung pasahon na to ang Biblia sala yun ang nakahinungdan. Sala ang hinungdan. Katong sa nahitabo ni Luis sa una. Gayon dito nga ang maingon-ingon sa nahitabo ni Noe. Mausap ang mahitabo karon. Sa ato pa, hinsan ko ang sala sa tao. Hinsan ko sa tinitrono sa Dios. Mao nga nining panahon na mga igsoon, kita maghimo-himo kanang ato-ato nga bitaw. Kay sa ato pa man-made ang butit sa buta na kanang tawag plus plat ang atong sangilan. Ang ato ng disputan mupat sa Biblia kung sa ikos sa maong kalamidad mga igsoon nga ang Cebu, talisay Cebu Tulido dili basta-basta ang kalit tingali kahibaw man ta ka puros na tanan nga cellphone siguro kahibalo man ta kung say nahitabo dito dili basta-basta ang nahitabo dito dili kay mo munana nga nahi murag mahimong man-made. Mao na nga nini kabuntagon mga So, this yun, may naghimo. mao na nga ang nahitabo mga igsoon Tugot dito. gitugod sa Ginoo tungod sa salak na kahimabot na. Kunya ang atong panggobyerno, grabe nga korupsyon. Di matabang. Uga atong una-unaon. Mao na nga nining kabuntagon mga igsoon ang atong balik ta sa atong kanang ang atong simbahan. Mao na nga atong Dios
Praise God. So, kini nga akong tema karon nga naguluhan kini og tinuod ba nga nagpuyo si Kristo sa imong kinabuhi. Sa ato man gud ni matag usa, dili ako kada usa ni sa ato ang kinabuhi. Amen. Nga kung tinuod nga nagpuyo si Kristo sa imong kinabuhi, mao ni atong sundon nga dili tag pagpabugbog, dili na itong iagig mga yaw-yaw, dili na to iagi og kuransa. No? Gikinahanglan nga makita gid nato nga naa si Kristo nagpuyo sa ato ang kinabuhi. Amen. Sindihan. Morning na nakoy dugang punto mahitungod adtong mahimutang kontento sa kung unsa may aduha na natakaron atoa. Yes. Nakoy dugang ato nga punto kay basig ay uban nga Malibog. di masabtan sa uban. Malibog sila. Number 1, dili tungod natao ta nining kalibutan nga ordoy ta pobre. Dili but pasabot nga kontento ra ko nga pagpabilin na ta nga pobre antod mga tiguang ta. Mali na siya ingon ana. Di ba sig ang pagsabot sa uban? Moro pa kini ako ani na kita. Ang kanang giingon nga mahimong kontento is malipayon ta sa kung unsay na sa ato karon at the same time natay Action ba? ambisyon natay goal sa atong kinabuhi kada gyapon nga ang ato ang ipamana sa atong mga anak di gyapon kalisod mo na ato ang paningkamutan sa atong kinabuhi nga natay legacy sa mga ato ang mga anak sa ato ang mga apo kay di maayo nga magpabilin ra ta nining kalibutan nga pobre kay ang gusto sa Ginoo nga magmalipayon ta tapos satisfied ta nga nagpangalagad da sa Ginoo. Mo lang. Praise God. So, inaana kay yes, magmanikamot manggid ta. Kay para sa atong mga anak mahayahay sila di mapareha sa ato ang. Pero ang punto magud nako dito is kisik na kita nga mga mga alagad sa Ginoo. No, kung maabot ba ang punto nga naging ato ba nga sa katong sabaha na nga paghapon ka mulakaw kay magpabilin pa ka sa imong kabtangan. Makikulong na lang ka, nya damay mga bata. Di ba? Luoy ba kayo to? Kung na sila sa mga ato? No? Luoy kayo sila, natrap na sila. So, mo pa na akong buhat pasabot. Pero kay kita, sa dagan sa tuwang kinabuhi as a normal, magandoy maganda. No? Mo trabaho ta. No? Dili tayo ingon nga, ingon po na, sige, yung paglihok niya, kayo na pagkapakanon. Oh, sige, di mo kay kanon. So, manikamot kita. No? Magandoy kita ta. Sige. Nakoy idugang pod about atong emergency man nga mga cases no moabot sa ato ang panahon nga na emergency moabot gyud sa kinabuhi nato nga kinahanglan ta mo decide kung say number 1 nga importante sa ato ang Tayo. kinabuhi unang-una nasa ato ang Ginoo nasa atong kinabuhi pag moabot ang emergency unahon yun nato ang pamilya atong mga anak o salbar kay kung man number 1 nga Gani. importante kay mawala may hinungdan ng imuhang property in times of emergency kung mawala imuhang pamilya imong mga anak imong salbar imong kuan pero wa magin anato nga priority murag instinct pag sa tao nga ato ang kinabuhi sayop yun ka kung giunan nimo Kasi na ito po kung di ba? giunan nimo sa Okay na kung giunan giunan. nimo imong balay nga Ikaw man nabilis malunok. nalimot ka na Salid ba? Magsalid. Di ko ba siguro na ingon na kinahanglan yun lalisan kay murag